जय जय जगन्नाथ नमस्कार। जेना विजन अपराह्न खबर को स्वागत करुछि। आसंतु जिबा किछि गुरुत्वपूर्ण घटना पर नजर पकेबा पूर्वर आज कौन रही अपराह्नर पाणीपागर खबर एवं काल बैशाखीर तांडव ता पूरा वीडियो पर नजर पकई नबा। दर्शक बंधु, राज्य में काल बैशाखी प्रभाव प्रबल वर्षा पाई सतर्क जारी कला आईएमडी। काल बैशाखी प्रभाव रे राज्य में वर्षा घड़घड़ी सह जारी रही। विभिन्न स्थान रे कुआपतर सांग को वर्षा देखाउछि। तेबे आज भी अनेक स्थान रे वर्षा हेबा नहीं पाणीपाग विभाग पक्षरु आकलन करा जायछि। किंतु तेबे एपरी मध्यरे आगामी 3 घंटा पाई राज्य में विभिन्न जिला को ऑरेंज एवं येलो वार्निंग जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। जाकलन करिछि पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। राज्य में काल बैशाखीर तांडव जारी रही। आहरी पाखापाखि 2 दिन 3 दिन प्राय लगी रहिबो बोली आकलन करिछि पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। राज्य में 2 ରୁ 3 दिन है काल बैशाखीर तांडव जारी रही। गंजाम, मयूरभंज, नयगढ़, नवरंगपुर, बारिपदार तुहाकुतुआ वर्षा लगी रही। शनिवार बज्रघात दिगपहंडी एवं ब्रह्मपुर में 2 जन प्राण हराई। ब्रह्मपुर में एमजीजी एवं परिसर में वर्षा पानी बन्या सृष्टि होता बोली देखा मिली। से भाव में कहवाक गले कटक, जगतसिंहपुर, पुरी, खोर्धा, नयगढ़, गंजाम, गजपति जिले में वर्षा संभावना रही। आहरी 2 दिन जाए काल बैशाखी प्रभाव रहिबो एवं 25 तारीख पागरे परिवर्तन आसिबो पर धीरे धीरे कमिबो तापमात्रा एवं 25 तारीख बेले 2 ରୁ 5 डिग्री तापमात्रा वृद्धि नहीं पूर्वानुमान करा जायछि। पाणीपाग विभाग 24 घंटार बारिपदार सर्वनिम्न 123.4 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड करा जायछि। एथि मध्य कहुछि गतकाली ठारू राज्य में अधिकांश स्थान में हालकारु मध्यम धरण वर्षा लगी रही। केतेक स्थान में प्रबलरू अति प्रबल वर्षा मध्य रेकर्ड करा जायछि। गत 24 घंटा बारिपदार सर्वनिम्न 123.4 मिलीमीटर वर्षा होइछि। एथि मध्यरु कहुछि 84.5 मिली सुंदरगढ़ रे 70.4 मिली वर्षा रेकर्ड मध्य करा जायछि। एटी बड़ कथा हेउछि वर्षार जो भली तांडव रचुछि ताहा मध्य आज देखिबाकू मिलुछि। प्रत्येक जिले में वर्तमान काल बैशाखीर तांडव रचुछि एवं तांडव रचि सारा परे प्रत्येक क्षेत्र में देखिबो जिले में वर्तमान वर्षा जारी रही एवं ता सहित बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा मध्य जारी रही। किंतु गतकाली ठारू अधिकांश स्थान में हालकारु मध्यम धरण वर्षा जारी रही। केतेक स्थान में प्रबल अति प्रबल वर्षा मध्य रेकर्ड करा जायछि। किंतु गत 24 घंटा बारिपदार सर्वनिम्न रेकर्ड मध्य करा जायछि। किंतु एठी सेहि भली भाव में कहबाकू गले सेपरि कटक, जगतसिंहपुर, पुरी, खोर्धा, नयगढ़, गंजाम, गजपति जिले में वर्षा संभावना रही। सेति मध्यरु कहुछि 24 जाए काल बैशाखी वर्षा मध्य ओडिशा उपरे प्रभाव पड़िबो। याकु नै आज मध्य 15 जिला को येलो वार्निंग जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। आपन को मने पकई दउछु किंतु एठी 25 जाए काल बैशाखी वर्षा एवं आज 15 जिला को येलो वार्निंग जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। सारा राज्य में काल बैशाखीर तांडव विभिन्न स्थान में वर्षा और वज्रघात हेउछि। किंतु एठु बड़ कथा हेउछि आज विभिन्न स्थान में वर्षा सह पवन होई पारे। आज 15 जिला को येलो वार्निंग जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। किछि पाणीपाग विभाग कहबार थोड़ी कलाहांडी, कंधमाल, मयूरभंज, केन्दुझर, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा जिले में स्वल्परू मध्यम धरण वर्षा हम बोली रेकर्ड कर सूचना देछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। एठी आमे आपन को मन पकई दउछु जो भली भद्रक कथा कहबा, जाजपुर मध्य कथा कहबा, केन्द्रापड़ा जिले में मध्यम धरण अधिक वर्षा मध्य लगी रही। प्रत्येक जिला कथा जदि आमे कहबा 30टा जिलू प्रत्येक जो काल बैशाखी नहीं एवं लगातार भाव में वर्षा पवन घड़घड़ी सहित वर्षा लगी रही। आम देखी उदलार बारिपदा कथा जदि कहबा बारिपदार एति प्रबल मात्रा वर्षा होती सबकि उजाड़ी देछि एवं कृषकर मेरुदंड भांगी देछि एई अदिनिया वर्षा बा काल बैशाखी वर्षा रे कृषकर अधिक क्षयक्षति होइछि।
ତାହା ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରିଛି ଏକୁ କିପରି ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବେ, ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିପରି ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ସତର୍କ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିছে ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁଭଳି କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଜାରି ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କୁଆପଥର ସାଥକୁ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ତେବେ ଆଜି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଅଧିକ ପରିମାଣର ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। କୁଆପଥର ବଡ଼ ବଡ଼ କୁଆପଥର ପଡ଼ିଥିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ରାସ୍ତା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କାଳବୈଶାଖୀର ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କ ଦେଖିଛନ୍ତି କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ସହିତ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଏବଂ କୁଆପଥର ସତରକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କୁଆପଥର ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିବା ବୋଲି ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ରବି ଫସଲ କରିଛନ୍ତି, ଯଦି ରବି ଫସଲ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କୁଆପଥର ପଡ଼ି ସବୁ ପନିପରିବା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବାର ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ କହି ରଖୁଛୁ ଆପଣଙ୍କର କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ଲଗାତାର ଭାବରେ 25 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ। ଏହି 25 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବାକୁ ହେଲେ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ କରିଛି IMD ବା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି, ଆପଣ ଯଦି କାମ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଜଲ୍ଦି କାମ ସାରିକି ଫେରନ୍ତୁ ଏବଂ କୁଆପଥର ଏବଂ ବର୍ଷା ଏବଂ ତାଣ୍ଡବରେ ପବନର ବେଗ ସମୟରେ ଆପଣ କେବେ ପଦାକୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ ସତର୍କ ସୂଚନା କରିଛି IMD। ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଜୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଉଛୁ କାଳବୈଶାଖୀର କିପରି ତାଣ୍ଡବ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଦେଖାଇଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି କାଳବୈଶାଖୀର ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁଭଳି କିପରି ଭାବରେ ମୌସୁମ ରହିଛି ଏବଂ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଜୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଉଛୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହୁଛି। ଏହି ବର୍ଷା ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଥିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଛି। ଆମେ ଦେଖାଇଥିଲୁ ବର୍ଷା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏଭଳି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ନେଇ ଆକଳନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ବିଭାଗ। ଆଜି କିନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ନ ଖବରରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ପବନ ସହିତ ବର୍ଷା କାଉଁଳିଆ ପାଗ ମଧ୍ୟ କରୁଛି ଏବଂ ଧାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପାଚିଲା ଧାନ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଉଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରୁଛି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଏଗ୍ରିକଲଚର ମାନେ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ଷା ଯଦି ବାରମ୍ବାର ହୁଏ ତାହେଲେ ଥୁଡ଼ ଧାନ ଯେଉଁ ଅଛି ଧାନକୁ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କୃଷକର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଧାନ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ ବୋଲି ଯାହା ଆକଳନ କରୁଛି। ଯଦି ବର୍ଷା ଲଗାତାର ଭାବରେ ଏଭଳି ତୁଆକୁ ତୁଆ ବର୍ଷା ଜାରି ରହେ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଚିତ୍ର ବାରି ହେଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା କୌଣସି କ୍ଷତି ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁଭଳି ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଜୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଉଛି ଯେଉଁଭଳି ବର୍ଷା ଲଗାତାର ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ। ଏ ହେଉଛି ଆକାଶର ଦୃଶ୍ୟ, କାଳବୈଶାଖୀର ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁ ଅପରାହ୍ନ ଖବରରେ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ। ଆକାଶର ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଘୁଟିଗଲାଣି ଏବଂ ଆକାଶ ଅନ୍ଧାର ଦେଖାହେଉଛି। ସବୁଠି ମଧ୍ୟ ବର୍ଷାର ତାଣ୍ଡବ ଏବଂ କାଳବୈଶାଖୀର ତାଣ୍ଡବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ସୂଚନା କରାଯାଇଛି।